በእኛ ጊዜ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ቪዲዮ የመጨረሻውን የፋንዳሜንታል አካውንቲንግ ዋን ወይም ደግሞ የፕሪንሲፕል አካውንቲንግ ዋን የምንለውን የመጨረሻውን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በተነጋገርነው መሰረት ፋይናንሻል ስቴትመንት እንዴት ነው የሚዘጋጀው፣ ፋይናንሻል ስቴትመንት ምን ነገሮችን ይይዛል የሚለውን ነገር የምናይበት ነው የሚሆነው ውድ ቤተሰቦቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ። ስለዚህ አንተ አሁን የመጣው ልጅ ሰብስክራይብ አድርግ። ዝም ብሎ ሳይመሰግኑ ደህና ዋሉ ሳይባል መግባት አይቻልም። እሺ፣ ስለዚህ ወደ ገደለው እንግባ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ያየነው ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚመጣው ከአካውንቲንግ ሪፖርት ነው ብለናል። ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚመጣው ከአካውንቲንግ ሪፖርት ነው ብለናል። ያ ማለት አካውንቲንግ ሪፖርት ካለ ፋይናንሻል ስቴትመንት አለ ማለት ነው። አካውንቲንግ ሪከርድ ካለ አካውንቲንግ ሪፖርት አለ። አካውንቲንግ ሪፖርቱ ደግሞ ፋይናንሻል ስቴትመንት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፋይናንሻል ስቴትመንት እንዴት እናዘጋጃለን የሚለው ነው። እነዚህ አሁን እዚህ ቻፕተር ላይ ያየናቸው በሶስቱ ክፍል ያየናቸው የሰርቪስ ሬንደሪንግ ኦርጋናይዜሽን ናቸው ማለት ነው። ሰርቪስ ፕሮቫይዲንግ ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው እና አስዩም ይሄ ትራንዛክሽን ለስሞል ወይም ደግሞ ለተወሰኑ ኢቨንቶች ኢኮኖሚክ ኢቨንቶች ብቻ ነው የሚያገለግለው። እንደዚህ እንደሆነ አካውንቲንግ ሪከርዱ አይቀጥልም። አካውንቲንግ ሪከርዱ ወደ ሌላ ይቀየራል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ የምናየው ነው የሚሆነው በሰፊው። ግን አሁን እዚህ ጋር እንዴት ሰርቪስ ሬንደሪንግ ካምፓኒዎች በአካውንቲንግ ኢኩዌሽን መልኩ እናስቀምጣቸው የሚለውን ካየን በኋላ ይሄ አካውንቲንግ ኢኩዌሽኑ ቀጣይ እንደ መግቢያ ሆኖ ስለሚያገለግለን አሁን እዚህ ጋር መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው፣ ነገሮች እየሰፉ ስለሚመጡ። ስለዚህ አሁን አካውንቲንግ ኢኩዌሽንን አይተን አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ሪከርድ አድርገናል። አካውንቲንግ ኢኩዌሽን በቴብላር ፎርሙ ሪከርድ አድርገናል ማለት ነው፣ ጨርሰናል። ስለዚህ ፓርት 2 ላይ የጨረስነው ነው በፓርት 3 አካውንቶችን የምናስገባቸው ነው። አንደርስታንድ አድርጋችሁኛል? ስለዚህ እዚህ ፓርት 3 ገብታችሁ የምትከታተሉ ሰዎች መጀመሪያ ፓርት 2 ላይ ያለው ነገር ማየት አለባችሁ። ሙሉ ነገር እዛ ስላለ ማለት ነው። ዘን ቁጥሩን ከዛን ያመጣሁት ከዛው ወደዚህ አፕሎድ ተደርጎ የመጣ ስለሆነ ሾርትሊ ወደ እንትን ነው የምገባ እንጂ ወደ ኋላ ተመልሼ እያንዳንዱ ትራንዛክሽን አላሳይም። ያው ጊዜም እናንተን ጊዜ እንትን ላለ ማለት ጊዜም ላለመሻማት የምፈልገው ነገር ከበር አድርጌ ለመሄድ ማለት ነው። ኦኬ now when you come to the FS, financial FS means I used an abbreviation to describe financial statement or financial statement. The financial statement. So this financial statement is the ultimate or the end result of accounting. The end result of accounting is financial statement. Therefore, this financial statement, or what types of financial statement that the company to prepare? One, company prepare 4 types of financial statement. Okay, as well as company also use 5 types of financial statement to summarizing the accounting data. The first one to preparing financial statement is income statement, or the company should be expected to prepare, or the company must or necessary to prepare income statement before to prepare the other types of financial statement. Be careful. First of all, you have to know the company's net income, the company's profit, your loss. So these types of account is financial statement account or profit or loss account. We can say here profit or losing account, profit or loss account, or else income statement. Income statement account.
income statement account. We can use interchangeably this one. Profit or loss account, income statement account. Now financial performance. So what is about the financial performance? Because these types of statement shows the strength and the weakness of the organization, the net income and the net loss of the organization at a specific period of time. Depending upon the company to prepare about the financial statement, which means monthly or in the year, Therefore, this financial performance or income statement account that help to determining about if the company is profitable or if the company is incur loss. So you can define income statement in such way. When it comes to the return earnings, is the other types or the necessary to prepare after preparing of liability. After financial or income statement is prepared, that is liability. Return earning statement. So this return earning statement, which is summarizing the change in return earning for a specific period of time. Change in return earning የምንለው ስለዚህ ኢንካም ስቴትመንት ይሄ ሪተርን እርኒንግ ስቴትመንታችን ምን ሊይዝልን ይችላል ስንል የመጀመሪያ የሚሆነው ቢጊኒንግ ባላንስ ነው። ቢጊኒንግ ሪተርን እርነር ነው። ቢጊኒንግ ሪተርን እርኒንግ ስቴትመንት ይይዝልናል። ቢጊኒንግ ሪተርን እርኒንግ means the amount of capital which is transferring from the previous year, that is for the current year at the beginning. Therefore, if the company or if the person have the beginning balance, then you have to state the beginning balance. Don't forget for every statement. Therefore, beginning balance is an asset also. So therefore, it is a capital. It must be added in the current year to determine the total ending balance of the return earning during the preparation of this report. Okay, so beginning return earning and the other net income, or if the company or the person who invests in the business, therefore invested by the owner, we can say investment should be added. Then if there is also net income which is come from the net income or net loss which is come from the income statement account should be inserted. Here we can say plus or minus. Why I said about plus or minus? Because the net income may be lost, so we should deduct. If the net income is positive, we should add. Assume the company have positive balance for the net income. Then lastly, less drawing ወይም ዲቪደንድ ለኮርፖሬሽን ዊዝድሮዋል ልንለው እንችላለን ወይም ደግሞ ድሮዊንግ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድሮዋል ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን የሚይዝል ነው። ላስትሊ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ኢንዲንግ ወይም ጆንሰን ካፒታል ኦር አበበስ ካፒታል አት ዲሴምበር 31 ብለን ማግኘት እንችላለን። that is return earning statement በዚህ መልኩ ነው የምናዘጋጀው። ስለዚህ እነዚህን ስቴትመንቶች ይዘኛል። don't forget the second thing, statement of financial position ወይም ባላንስ ሺት የምንለው ነው። ይሄ statement of financial position እነማንን ያጠቃልላል ስንል አሴት አካውንቶችን የምንዘረዝርበት፣ ሊያቢሊቲ አካውንቶችን የምንዘረዝርበት እና ኢኩዊቲ ኦፍ ካፒታል አት ስፔሲፊክ ዴት ከዚህ ጋር ኢኩዊቲ ኦፍ ካፒታል እዚህ ጋር ያለ ነው። ሪተርን እርኒንግ አለ። ሪተርን እርኒንግ እናመጣና ከሊያቢሊቲ ጋር እንደምረዋለን። then two side of accounting equation mention የሚለውን እዚህ ሪተርን እርኒንግ ስቴትመንት ላይ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሁለት አይነት ሳይድ ሊዘጋጅ ይችላል። ሳይድ ባይ ሳይድ እና ቨርቲካል ዋይ ሊዘጋጅ ይችላል። ስለዚህ እኛ አሁን ሞር ፋሚሊያር ሆነን የምንሰራው ቨርቲካሊ ነው ማለት ነው እንጂ ሳይድ ባይ ሳይድ አናዘጋጅም። ቨርቲካሊ ነው የምናዘጋጀው። The second thing, income statement. I mean the last is statement of cash flow. In statement of cash flow, look, what is cash or a statement of cash flow? Statement of cash flow which is summarizing the cash inflow or the outflow of the cash at specific period of time. Cash inflow ስንል look, ካሽን በተመለከተ ሰራነው ትራንዛክሽን ላይ ሰራነው ቢዝነስ ትራንዛክሽን ላይ ካሽን በተመለከተ
ካለ ነው ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ላይ የምናዘጋጀው እንጂ ካሽ ሳይቀንስ ወይም ሳይጨምር ካሽ አናፌክትድ ሳይሆን ካሽ ባላንስ አፌክትድ ሆኗል ብለን በሆነ አካውንት የዛን ባላንስ አስገብተን የምንሰራ ከሆነ የተሳሳተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ ፍሎ ስቴትመንታችን ካሽን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ካሽ ፍሎ አሁን ካሽ ስንል ምን ከፍሎ ሊሆን ይችላል። አሁን ኤክስፔንስ ሊሆን ይችላል። ኤክስፔንሶች ምን ከፍሎ ሊሆን ይችላል። ግን የምንሰራው ትራንዛክሽን ላይ ለምሳሌ ዲፕሪሲዬሽን ቢኖር ወይም ሳፕላይስ ኤክስፔንስ ቢኖር ካሽን አፌክት አያደርገውም። እሱን እናወጣለን ማለት ነው። ማን ያጠቃልላል? ስሪ አክቲቪቲ ኦፍ ስሪ ሴክሽን አለው። አንደኛ ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ፣ ካሽ ፍሎ ፍሮም ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ኤንድ ካሽ ፍሎ ፍሮም ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ማለት ነው። ካሽ ፍሎ ፍሮም ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ስንል the amount of cash which is paid or the amount of cash that is received when the company to providing service for their customer. Therefore, this is just received as revenue and payment as expense ይሆናል። then የሁለቱ ልዩነት net cash flow from operating activity ብለን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ነው። ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ነው። አንድ ካምፓኒ ካሹን ቀንሶ መኪና ሊገዛ ይችላል ወይም ደግሞ ከካሽ ወጥቶ ሌላ ላንድ ሊገዛ ይችላል። ስለዚህ ለኢንቨስትመንት አካውንት አውጥተዋል። እሱ ኔጌቲቭሊ እናስቀምጠዋለን ወይም በኔጌቲቭ እናስቀምጠዋለን፣ ይቀንስብናል ማለት ነው። ላስትሊ ካሽ ፍሎ ኢን ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ስንል ኢንቨስትመንት አለ ማለት ነው። ኢንቨስትመንት አለ ደን ድሮዊንግ እንቀንሰው። ድሮዊንግን አውጥተናል። ድሮዊንግ ካለ ማለት ነው። ኤፊቲስ ድሮዊንግን አለ። ላስትሊ ኔት ካሽ ፍሎ አት ኤንድ ኦፍ ዘ መንዝ እናገኛለን ማለት ነው። ደን ዳይሬክትሊ ወደ ቁጥር እንሄዳለን። አይዟችሁ። ኦኬ ናው ኢንካም ስቴትመንት here is income statement. Okay, the matter of later. So here income statement እንደነገርኳችሁ የካምፓኒውን ኔት ኢንካም ትርፍና ክሳራውን በቀላሉ የምናይበት ስቴትመንት ነው። የፋይናንሻል ስቴትመንት አይነት ማለት ነው። እሱ ኢንካም ስቴትመንት ይባላል። ይህ ኢንካም ስቴትመንት ለምሳሌ ፓርት ላይ ያየ ነው የጆንሶን ታክስ ኢንካም ስቴትመንት። የጆንሶን ታክስ is the name of the company. income statement for the month in December 31 which is prepared as to look ሪቪኒው አግኝቷል። ወደኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሪቪኒው አግኝቷል። ያ ሪቪኒው በምናዘጋጅበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት አካውንት በምናዘጋጅበት ሰዓት ሄዲንግ ያስፈልገዋል። ሄዲንግ ሚንስ አንደኛ ምን ሊሆን ይችላል? አንደኛ the name of the company። ይሄን ባጠፈው ሄዲንግ ስላችሁ አንደኛ ኔም ኦፍ ዘ ካምፓኒ ማነው የሚባል ኔም ኦፍ ዘ ካምፓኒ ጆሃን ታክሲ ኔም ኦፍ ዘ ካምፓኒ then the types of the statement income statement ይሆናል ማለት ነው። then the date on which the report is prepared for the month end December 31 በዚህ አይነት ፎርማት ነው ይሄን ስቴትመንት ከዛ በኋላ ሪቪኒው እያልን የምንቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችንም ስቴትመንቶች አልሰራም። በዚህ አይነት መልኩ ነው የምናዘጋጃቸው። ሄዲንግ ያስፈልጋል። ዶንት ፎርጌት ዝም ብሎ አይሰራም። ስለዚህ ሪቪኒው አለን። ሪቪኒው ባላንስ ውስጥ ነው። ከሰርቪስ እርነር ያገኘነው ባላንስ 5500 ባላንስ ነው። 5500 ነው ያለው። እንደሚያመለክተው ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ተመልሼ ማሳየት እችላለሁ፣ ግን ያው ጊዜ ለመቆጠብ ተመልሳችሁ እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ፣ ዌጅ ኤክስፔንስ አለ፣ ሬንት ኤክስፔንስ አለ፣ ሳፕላይ ኤክስፔንስ አለ። ሳፕላይ ኤክስፔንስ ከእኔ መጣች ያቺ ኦን ሃንድ 250 ቀርታ ነበር። ከ850 250 ሆና አንድ ቀርቷል። 600 ኤክስፓየርድ አድርጓል። ስለዚህ ሳፕላይ ኤክስፔንስ 200 600 ነው እናስገባለን እዚህ ጋር። then utility expense total operating expense here one then the net income means this ሲቀነስ በአካውንቲንግ ከኔጌቲቭ ልክ አሲዩም እንደዚህ ሆኖ ከሚቀመጥ ሉክ በቅንፍ ውስጥ ቢቀመጥ ነው ፎርማል። ኦኬ ፎርማል በቅንፍ ውስጥ ነው ታስቀምጡት። ቅንፍ ውስጥ አለ ማለት ተቀናሽ ነው፣ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። then lastly በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን። ኔት ኢንካማችን በዚህ መልኩ ይሆናል። አሁን የምንጠይቀው what is the net income of this company ስንል ምን ይሆናል ማለት ነው? 2000
2700 እንዴት አገኘ ነው? 5500 ሲቀነስ የኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ኢንከር ያደረጋቸው ቢዝነሱን ትራንስ ያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ 2700 ይሆናል ማለት ነው። 2700 ይሆናል ማለት ነው። 2700 ይሆናል ማለት ነው። ዘን ወደ ቀጣው እንሄዳለን። ሉክ ያዙልኝ 2700 is come from income statement. Now that means the balance of income statement is 2007. How we use this one we will see in the next. እንዴት ነው እቺን የምንጠቀመው? statement of return earning እንጠቀማለን ማለት ነው። statement of return earning or income statement እንሰራ ነው። ጆንሰን ካምፓኒ ጆንሰን ታክሲ statement of owner's equity for the ኢንዲድንና ቢጊኒንግ ባላንስ ካለው እንደነገርኳችሁ ቢጊኒንግ ባላንስ እናስቀምጣለን። ለኛ ኤግዛምፕል ግን ይሄ ዜሮ ነው የለውም። ካለው 10,000 ከሆነ 10,000 ብለን እናስቀምጣለን። ከሌለው ግን የለውም። ከሌለው ዜሮ ነው ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ኦኬ አድ ኢንቨስትመንት የካምፓኒ ኢንቨስትመንት ኢንቨስት አድርጓል። ለቢዝነሱ ኢንቨስት አድርጓል። መጀመሪያ ላይ ስንት ነው ኢንቨስት ያደረገው? 10,000 ብር ነበረ። ያ 10,000 ብር ኔት ኢንካም 2700 ሉክ ኔት ኢንካም 2700 ከየት ነው የመጣቸው? ከኢንካም ስቴትመንት ነው የመጣቸው ማለት ነው። 2700 ከኢንካም ስቴትመንት ነው የመጣቸው። this is come from income statement. This is come from income statement. This is come from income statement. This amount is come from statement of net income. Okay, that's it. withdraw እንግዲህ እኔ ከየትም አላመጣሁትም ይሄንን ቁጥሩን withdraw አካውንት withdraw አድርጓል መጨረሻው ትራንዛክሽን ላይ እዛ ጋር ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ላስትሊ ሪተርን 2700 ሲቀነስ አስዩም ፎር ክሊሪቲ 2700 ሲቀነስ 1000 2700 ሲቀነስ 1000 ስንት ይሆናል? 1700 ይሆናል አይደል እንዴ? ኢንክሪዚንግ ኢንክሪዚንግ ኦነርስ ኢኩዊቲ ስንት ይሆናል? 1700 ይሆናል። እዚህ ጋር አይ ሜድ ኤ ሚስቴክ ሶ 1700 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1700 10700 ሲደመር 1700 ቶታል ካፒታል ኦፍ ጆንሶን ታክሲ ኢዝ 11,700 ይሆናል ማለት ነው። Therefore, statement of return earning made the amount of capital that is returned to the business or now currently available in the business that is 12,700 for this company according to my preparation of financial report. Lastly, statement of financial position. Statement of financial position. statement of financial position ማለት አሁን ላይ በፋይናንሻል ፖዚሽን ያልነው IFRS የምናዘጋጀው። ስለዚህ የጆንሰን ታክሲ ስቴትመንት ባላንስ ሺት ዲሴምበር 31 ሄዲንግ እና ካዘጋጀን በኋላ አካውንቲንግ ኮሽን ላይ የተጠቀምናቸውን አሴቶች እንወስዳለን። ሌላ ሴት ያልተጠቀምነውን አናመጣም። ያሉች ማለት ነው የመዘገብናቸው ማን ነበረ? ከሽ ነበረ፣ አካውንት ሪሲቨብል አለ፣ ሳፕላይስ አለ፣ ላንድ አለ። ኦኬ this the four accounts are available on the accounting equation, so you have to easily pick up all the statement towards preparing from this financial position of the business. Therefore, with their balance you have to pick at the end of or the list of the transaction or at the end of the balance of the accounting equation must be stated on the financial position of the business. So the four accounts are with their balance is available on the accounting equation at the end of the transaction or at the end of December 31 or else at the end of the transaction is completed. What will be the balance, or if you should find the balance of those accounts, then you have to sum up or vertical sum up of each account. You have to vertically sum of each account their balance. 300 plus 10,000 plus 250 plus 7,500 then 12,150. Here is the total asset that available in the business ማለት ነው። ይህ ካምፓኒ ያለው ይህ ሰው ይህ ቢዝነስ ያለው አሴት 12,150 ብር ነው ማለት ነው። 12,150 ብር ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ከማን ጋር አግሪ መሆን አለበት ስንል ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን አካውንቲንግ ኢኩዌሽኖችን አግሪ ማድረጋቸውን ኢቫሉዌት የምናደርግበት ነው። ምንም እንኳን ሳፕላይ 250 ብትሆን ፋይናንሻል ኢኩዌሽኖችን ኢቫሉዌት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ኦኬ when it comes to this amount, how to evaluate with other account or how to compare this account with the remaining, we should prepare liability account. So the company incur liability,
that is account payable 450 owner's equity. Where it is come from owner's equity? Owner's equity come from a statement of return earning. Okay, this is 11,000. Okay, so directly we should fix that balance to this one, then we have to sum up this, then we get 400,000 plus 11,000, this one 12,150. So this balance and this balance are similar. If it is not, assume that if the net income, if the total asset of the business, assume if the net income, if the total asset of the business is 13,000, and if the total liability and owner of equity of the business is 12,150, therefore there is a huge difference between that one. In accounting, cent also have its own value. Therefore, what makes the difference? Because of one case is analyzing of the transaction, or recording of the transaction, or transition error, or other error also made. So we should check back to the initial recording or in the initial journal, initial recording. Therefore, each balance should be equivalent. Unless and otherwise, we cannot proceed into the next, or the report is misleading for the user. Okay, the user. Lastly, statement of cash flow ወይም cash flow statement የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ cash flow statement cash flow from operating activity አለ፣ cash flow from operating activity አለ። እነሱ cash received from the customer እና deduct cash payment to the creditor ካለ አለ cash payment to the creditor, comma, cash payment to the creditor, comma, then cash payment to the expense. እነሱን ደምርና 2600 እናገኛለን ማለት ነው። check up it, then total the difference, this one is the net cash flow from operating activity of the business. The net cash flow from operating activity of the business is the difference between this one. Here is the difference between the net cash flow from operating activity. The second one, cash flow from investing activity. Look, cash flow from investing activity is nothing but if the company to incur fixed asset, or if it's a company to purchase fixed asset, they're recognizing as investment in that asset. Therefore, we should insert that balance on this part, that is cash payment for acquisition of land, or else if the company purchase other asset, also building, so if building, or else if the company equipment, whatever the company to purchase, that one you have to set in this with their balance. Okay, negative side, here is negative. Why? Because the cash already paid or left out from our pocket. So there is no other balance. Therefore, net cash flow from investing activity used as it is with their balance, with this balance. Then cash flow from financing activity, cash received from the investment, or cash received as an owner's investment, 10,000 at the beginning of the transaction date, cash drawing at the end of the transaction date. The difference is one, net cash flow from financing activity. Net cash flow financing activity is the difference between, this one and this one is here. Okay, the difference between is here. Then lastly, net cash flow from operating activities. Look, this one plus minus this one minus this one plus this one, then total is 3,400. 3,400 is the cash balance for the company. Okay, the cash balance for the company. Okay, we already record the transaction, and we already prepared the financial statement. We complete in chapter 1, but furtherly, what is other field of accounting? There are many types of field of accounting beyond managerial accounting and financial accounting. Therefore, directly management accounting is it, or managerial accounting is a types of, or the field of accounting that providing financial information or financial statement or financial information to the interested or the internal user, especially that is management accounting. And financial accounting is by preparing of this financial statement, then to provide or to disclose for the external user, for creditor and supplier, for different purpose. That's for decision making is the main goal of the user. Okay,
or other case. The second thing is auditing. Auditing means just this examination of this statement, the examination of this statement independently. Okay, independently. Therefore, it is examination of financial statement by an independent accountant in order to express about an opinion as a fairness of the presentation. A fairness of the presentation. አሁን እዚህ ጋር ዋናው ነገር fairness of presentation ነው። እንደነገርኳችሁ የተዘጋጀው ሪፖርት ኢንዲፔንደንት አካውንታንት ኦዲተር ሊሆን ይችላል፣ ኦዲተሮች አካውንታንት መሆን ይችላሉ። ስለዚህ የተዘጋጀው ሪፖርት ፌርነስ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ኤግዛማይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እሱ የኦዲቲንግ ስራ ይሆናል ወይም የኦዲተሩ ስራ ይሆናል። ይሄን የሚያጠና የአካውንቲንግ አይነት ኦዲቲንግ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ፎረንሲክ አካውንቲንግ ነው። it is a new field, forensic accounting. Therefore, in the forensic accounting, we will join also in the other course, forensic accounting. These types of accounting just to evaluating the frauds and the thefts if happen in the organization simply. Because this forensic accounting are using accounting and auditing as well as investigative skill. If there is a relevant investigative skill, forensic accounting is taken or use resource as to investigate about what happened in the organization or what will be the theft and what will be the fraud, because the theft and the fraud will the cause of the demobilization or employees or the disappearance of the organization. Therefore, in order to checking the existence of thefts and frauds systematically to investigating by different skills, so we should conduct forensic accounting. Therefore, forensic accounting is a study of theft and fraud, we can say. Then the second thing, public accounting. If the accountant to providing service for the public or in general public or expert service to general public, so these types of accounting is public accounting. Public accounting. Another one is also taxation. Taxation accounting. The main types of accounting are stated here. So now we already covering the part. Lastly, I have some two questions for you. Which of the following statement is a step of accounting process? A, identification. B, recording. C, verification. D, communication. The second one, which of the following statement is about user of accounting information system? What is the user of accounting system? Okay. The question side. Which of the following statements about user of account information system is false or mismatched or incorrect? Okay. A, management is internal user. B, tax authority are external user. C, present creditors are external user. C, regulatory authorities are internal user. So you should do by yourself. Try it by yourself, and if it is difficult for you this question, you can put on the description or the comment part. I will answer, but it is so easy. We already discussed on the previous discussion. So I would like to thank us in advance for your listening, for your attention, for my presentation. ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ ከኔ ጋር ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቼ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ፣ እየበዛችሁ እንድትመጡ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም ያው እያዘጋጀሁት ያለው ለእናንተ ስለሆነ ሞር እናንተም ብትጋበዙልኝ ደስ ይለኛል። ኮንቲኒየስሊ ነው፣ አላቋረጠውም። ኮንቲኒየስ ስለሆነ ይሄን ጨርሰን ወደ ሌላ ኮርስ ነው የምንቀጥለው። ስለዚህ ብትጋበዙልኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የኔም ትንሽ ኢኒሼቲቭ ለማድረግ ሞራሊም ለማድረግ ለእናንተ እንኳን ቢጠቅማችሁ ባይጠቅማችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አይርሱ። ሰብስክራይብ አድርገው ማለፍ ይችላሉ። በሚጠቅመው ሰዓት ተመልሰው ማየት ይችላሉ፣ ቤተሰብ ስለሚሆኑ ማለት ነው። ለዛሬ ያለኝን ያዘጋጀሁትን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። Have a nice night.